Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Nya kun mosud na siya, nya maghari, makasinati dayon tag himaya. Di ba ni kanta man tano, himaya sa Dios didto sa langit, glory. Unsa may pasabot anang himaya? Ha? Glory ba? Glory. Wa mo kibaw? I-search sa Google. Google good. Ano, no? Moingon na gaytang himaya, gilangkuban na sa kahalangdon, sa gahom, kalipay, o kahalangdon. Munang ang kalipay nga dili na nato ma-explain sa atong tawhanong pulong, masinati nato basta mosulod na ang Ginoo. Gilingay mong tupad ing na kay himaya sa Dios. Nanay himaya. Oy, gakusmod lang yapong naon. Ilhan man na nimong naihimaya sa Dios kay mo palit man na sila og slot o kaning balls unya mo halad po na sila ikhak. Pero wa ka kapalit og slot, wa sa ka magpasalamat, wa kay balls of gratitude and petition, wa pa jud ka mag-ikhak, edad ko halad ko, basig dili himaya sa Dios na animo kung dili ang kangit-ngit sa yawanon nga gingharian. Mo na siya. O kanusa man na mahitabo nga makasulod ang Ginoo, basta mahimot ang sulugoon, dili mag supak-supak sa Ginoo. Muna diri sa unang pagbasa, niingon si Propeta Isaías nga, akas, hari, pangayo bisag unsa sa Ginoo, kay niingon siya, bihatag niya nimo. Di ko mangayo. Niingon si Isaías, pastilan, pagkamasupilon gid ninyo. Unya sa dugmingon ang Ginoo, ayaw pangayo, mangayo. Nyag mo ingon ang Ginoo, pangayo. Di sad mangayo. Muna, dili unta kita maoy magbuot kung dili ang Ginoo. Muna si Maria nahimog yung puno sa grasya, bulahan sa tanan, og nakasinati sa paghari sa Dios diha niya tungod kay sulugoon man siya sa Ginoo. Ingon siya dire, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na kanang color sa imong buhok gisugo kas Ginoo ana. Kanang porma sa imong kilay gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang color sa imong ngabil o sa imong naong gisugo kas Ginoo ana. Kanang imorong gi kuyog sa imong kinabuhi nga giisip nimong bana og asawa gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang magsigi kag yaw-yaw sa imong mga anak gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang magsigi kag yaw-yaw sa imong bana gisugo kas Ginoo ana. Kanang magsigi kag panglibak gisugo kas Ginoo ana. Tubagan maayo. Kanang mangawat ka anang budget sa flood control gisugo kas Ginoo ana. Kanang moamba kas pangpang gisugo kas Ginoo ana. Nalabay ni ambak pangpang katong usas mga gi-accuse nga involved sa flood control. Kanang magsigi kag suyop gisugo kas Ginoo ana. Wasad. Kanang mga manag-uyab mo, magsige mong tinukhangay. Nya inighuman, manimba pa yung misa di galyo. Unsa man? Isugo mo sa Ginoo ana. Kanang nagsige mong puyo-puyo, o amoy kasal. Nya, sige pa yung simba-simbag, misa di galyo. Unsa man na? Isugo mo sa Ginoo ana. Tubag. Kanang pagpalit og slot, gisugo mo sa Ginoo ana.
May kayo mo mutubag mo, pero wag yung mong palitog slot. Mao na, kung sa may buhaton, ang sugo sa Ginoo atong sundon, ang sugo sa tao atong supakon, basta wa na mauyon sa sugo sa Ginoo. Supaka gyud, bahalag sakit. Supaka. Nainingon ako pader, ako ning buwagan akong bana, nako kinasal mo, dili. Nako buwagin. Ilisig pare. Oh. Pasabot arena paminaw pare. Ayaw sige paminaw nang wa mo pakasal nimo nya magsige ingong I love you, I miss you. Ay paminaw na, gibinuangan ra kana. Buwagin. Ako mangod unta padir nga para laban lang sad sa ako bang anak dana mangod mi duha ka buok anak nya haron ang akong anak ba naagyo ilhong amahan kuan lang gyud ko padir pero sige biya siya pangabit padir nakuha na ang mangabit nangitag lain kay di pa man kaasawa ug asawa pa ka nangabit unta na di man kaasawa so igipun-an ra ka iyan ang options na kun luod na kay kagnaong balhin sa pikas ana ra na siya gidua-duaan ra ka ana para ka lang laruan isabit sa puno pagkatapos itapon sa basurahan ayaw ana mao na kamusan tuo sa dayon mo sus pailan mo nang ang yawa mao gyoy makahatag nato og kapildihan sa kinabuhi. Ang Ginoo muhatag og kaluwasan. Apan sa atong pagsanong sa Ginoo sama ni Maria, kinahanglan sa gyud nga andam tang magantos. Dili pwede nga mosanong tas Ginoo nga tan-aw nato lipayon tas Ginoo. Magantos ta, di ba niingon si Jesus, kung mosunod mo nako dumtan mo sa inyong mga igsuon, dumtan mo sa inyong ginikanan, ipapatay mo sa inyong amahan o ginahan, o kamo sang mga ginikanan nga mosunod nako, suklan mo sa inyong mga anak, ikiha pa mo sa inyong mga anak, o ang inyong mga anak mismo, o kanang inyong mga umagad, maoray mo unay patay ninyo. Mo na gingos Ginoo? Nga naman, tungod kay ang kabubuton sa Ginoo, dili man mauyunan sa atong isig katao. Kasagaran di gina mauyunan. Ako bitas una nga wa pa ko in aning social media. Wa man gyoy mudaot nako diha social media. Wa oy. Karon himuan akong placard. Nanay mo nako unsa may imong gibati pa der? Nako exciting. Iguman ako humili, moingon na sa ko, unsa na sa kay komentaryo nila ani. Pero dili ko madisturbo. Nga naman, nasayod ko nga ang akong gisulti ninyo o ang akong gihumili, sinugo ni sa Espiritu Santo. Sakit. Sama usab ni Propeta Isaías, sakit ang iyang gisulti. Ang mga propeta gipangpatay sama ni Juan nga magbubunyag kay sakit ang iyang pulong. Lingay mo tupad. Na di ka sakitan anang father magsigig hisgot kilay. Ina ko no, na di ka sakitan ana na magsigig hisgot anang colors buhok, dili ka sakitan nang maghisgot anang mga inom-inom anang pills ana di kasakitan ana nya mingon gani ka sakitan man pero lipay mo na gitawag og sakit pero lami inana ba og mao nay pulong sa Ginoo sakit pero nindot so ay lugtuman magagas imong luha pero hayahay imong kasing-kasing. Basta mosunod ka sugo sa Ginoo, pananglitan, moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway.
Magagas gyud imong luha kay sigihan man jud kag away. Pero ang imong kasing-kasing gaan. Oh, kanang mingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas sa aping, ipatamparos lang pikas, sakit na oy. Maagas pag unang dugo sa imong ilong kay matapsingan man usahay inig tamparos. Agas pa imong luha. Pero ang imong kasing-kasing nga nasayod, nga nagsunod ka sa sugo sa Ginoo, gaan. Suway ragog supak ang Ginoo, suway supak. Di ba? Ang imong naong usahay mag-smile, pero ang imong kasing-kasing bugat. Mukalit lang kag ambak pangpang. Mukalit lang kag pusil sa imong o. Mukalit lang kag bitay spisi or sa habol dito sa imong kwarto. Mukalit lang kag inom og muriatic. Oh. Yeah, lingay imong tupad. Ing na gaan ra imong heart. Gaan ra? Makakanta ra kag Christmas in our hearts. Oy, daghan kay karon dili makakanta. Daghan kaayo mga banag asawa wa pa magtingganay hangtod karon. No? Mga anak nagbinungulay. Ana pare nagdinautay, madre nagbinungulay, kusmod kay mga naong magampos Ginoo, kusmod og naong. Naghansang manimba din masimod, mudot sa siminto. Labi na ang pare, dugay kay mahumag humili, patanaw-tanawon, pasrilo. Kung mataas-taas pa yun, mulingi pag naiurasan diyan. May kay ingnon, ambak na to sa impyerno. Mga igsoon, si Jesus, nahimong tao sa kalibutan tungod ni Maria nga nahimong sulugoon sa Dios. Ug unsa may premyo ni Maria, nahimo siyang inahan sa simbahan ug nahimong reyna sa langit ug sa yuta. Grabe ang kalipay. Muna kita karon nga mga anak ni Maria, nagdebosyon ni Maria, ato sad siyang sundon. Unsa na to pagsunod? Let us also obey God. Musugot sa tang sugoon sa Ginoo. Unya unsa may sugo sa Ginoo nato? Paghigugmaay kamo. Ug unsa may pinakanindot nga paagis paghigugma, kanang mualagad ka sa imong gihigugma. Last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, nag-alagad sa yawa. Sige na, lingi Lingi ngaing na dayon siya, sugod karon. Ing na siya ba? Nasugod karon? Pwede na ako'y manglabas imong bulingon. Na ba? Kanang bulingon, ang buling sa imong isig katao, tabangi siya nga malimpyo siya. Either buling nga makita o buling nga espiritual. Mananglitan nagpuyo-puyo na tungod kay way kwartang ikapakasal. Gasto aron nga makasal. Wa kapabunyag, tabangi aron mabunyagan. Way ikaplite aron mo simba o mangumpisal, plitihi. Nagbungol pa na sila tungod sa utang nga wa mabayre. Adto atong wa kabayad, napila may imong utang 10,000, ako nalay bayad aron magkauli na mo. Bayaran dai nimo. Di wag tang ang buling. Di ba? Saan? Okay mo Maura ba na gibuhat ni Maria? Aron mawa ang atong buling, siya maoy nagpaubos o nagpasugo sa Ginoo. Hangtod ang iyang anak, iyang gigamit pagbayad sa atong dako kayong utang, nga tungod anang utanga, maimpirno kita, kanang sala.
ang naglukat, nagbayad sa atong sala, mao ang mahal nga birhen pinaagi ni Hesukristo. Inana na, ug mao ni siya ay makapahiusa nato kanang journeying together as church fully alive nga matod pang Archbishop Abitoy, mao nay atong guiding theme para sa 2034 sa atong centenary. Unsaon nato pagka-journey together og dili ta mahimong sulugoon sa usag-usag. Magsige tag sinuguay na bungkag lampini gina. Natanawa ra gud sa inyong balay, magsige mog sinuguay, nawa gubot kay mong paminawon. Ikaw dito, ikaw dito. Tapulang ikaw ako. Ikaw ang sabta ka. Sige nga ba. Pero suwayo, pag alagaray mo, imbis ka mong ginikanan mo, ingon mo sa inyong anak nga, panglaba dito, imo nang ingnon, ambi na inyong labhanan be, kay akong labhan. Oo, magsige rin na sila TikTok, TikTok dito. Ila pang i-TikTok ang nanglaban nilang ginikanan. Isa tanawa, naamoy mama parihaani. Daghan kay mo view, magsige ingon, animal kang anaka ka, animal ka. Tabangin ang imong inahan diha, imong amahan. Nindot no. Sa ato pa, mapakita gyud unsa ka mahigugmaon ang usa ka inahan. Nya, unsa may mahitabo sa anak? Matakdan. Kanang anak matakdan ra gid na sa ginikanan. Kana bitang naingon ako padir unsaon man ako pag-usab ning akong anak. Nakuha di ka kahibaw nga kanang imong anak matakdan ra man nimo. Naong palang anak natakdan naman na. Tanawa ra gud imong ilong og iyang ilong. Takod na. Kana pa kang batasan ang di mo takod. Patakdi ang imong anak takod magani nang lanas ungo. Unsa na mo takod ba nang lanas ungo? Di ang pagkaungo di mo takod ngay kuno na. Kana pa bang batasan? So kung kamong mga ginikanan makigsuod mo sa Ginoo, ang inyong anak masuod ra sad nas Ginoo. Dili tingali diha-diha dayon, muagi o sa nagsuyop ana, musiga o sang mata na kagot ang ipon. Pero kung sige lang yun mong higugmab, sige lang yung higugmab, apil sa mong suyo, panagsam. Dili ba, suyop ila sa drugas tingali. Ang imong suyopon, kape lang. Kape, Milo. Oy, matakdan lagi na. Nga naman, love conquers all. The power of love. Muna, God is love. Muna siya nindot. Kinsa ninyo dinhi ang nakapalit na gyog slot karong buwana. Taas ang kamot. Isa ba? Kanong nakapalit og slot karong buwana? Uy, nangaunsa man taon mo eh. Ingon anak mo kaway gugma sa atong parokya. Ay mo panguli karon nga di mo kapalit og slot. Namiligro gyud mo diya sa unahan ba? Bitaw. Ay mo kumpiyansa oy. Unsa obra ninyo inyong kwarta? Daghang kwarta ay nangahog nas pangpang. Daghan kay kwarta bilyon-bilyon. Samok ang kasing-kasing. Nag-away na sila, laik kay mga naong. May uban mag-ngiwi-ngiwi ng baba. Murag mga waytog, dagko kay aybag. Luuya, pero dagko kay kwarta, trillions. Pero ipalit ninyo slot, wa kay kwarta, magsige ra kag kanta-kanta. Way sod imong tiyan, pero puno ang imong kasing-kasing. Di ba? Pero puno imong tiyan, empty imong kasing-kasing. Patay ka diya. Bitay yung kaspisi. Mao na siya ang sikreto. Kung naatay Ginoo, musulod na siya nato, maghari siya, ang himaya sa Dios mo'y atong masinati. Nabitay niingon ako, Father, nganong magsige man kag ingon nga ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos
Unsa man lang dining among paningkamot nga nagampo mo sad miani nganong ipanghatag man ang tanan. Na kung imo nang sabton og literal, mas maayo. Pero pwede sa nimo sabton nga dili literal. Pero sige jud kuno, suway jud kuno hatag ang tanan og biya ang tanan. Sa mas gibuhat ni San Roque, nilang St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, suway gyud kuno. Ana. Kamo ba? Suway kuno. Unsa kay imong bation? Unsa kay gibati ni St. Francis? Unsa gibati ni San Roque? Unsa gibati ni San Isidro Labrador? Unsa gibati nilang Mother Teresa kaha? Malipayon ka to sila o dili? Kung di pa sila malipayon, waon ta sila maka-attract sa mga katawhan sa kalibutan nga hangtod karon ginahandom sila. Ingon ana di ay kanindot ang atong bation apan di na nimo ma-imagine, di sa na nato masulti. Sulay mo nang moingon kun wa mo kasuway panuway mo. Suway. Ako, 14 na kong hilak nga gibuwagan ko sa akong uyab. Niadtong tuig, di na lang kumusulti kay basig mahibaw-an ninyo. 40 gina kong hilak. Pero kadto di ay ni resulta na karon nagwali nako. Di ba? Nya daghan na kayong muduol nako. Magsigi og pa-picture. Nako sa una, nibuwag siya nako, karon niduol na sila nako. Ang siya, gilisag sila. Sa una, tuktukon pa kong mama, kay wa na mi bugas. Sige lang gitawag, way bugas, di apay tambal ng papa, o sa akong maguwa nga nga paralyze. Pertig yung paita. Sa dihang gibiyaan ako silang tanan. Daghana na noong bugas. Sa sige gunlag ka og bugas og sudan, nangamatay. Kaya nasubraan na mas kaon, di papa, patay dayon, mama, sunod sa dayon. Sundan ka ng kulikta, puti daghana niya, di apay mga pan, mga cake, anab ka, og mais mama, kalami, tinagurhag og kamot mama, og kalami anim. Wago na namos una, kaon na, igo ita diabetes, da patay lagi. Nyahay na maron sila. Tuan natos langit. Kinsa may musunod? Ang nagmisa na sad. Pero basig mag-una pa mo. Aron di mo mag-una, pamalit na mo ikhap og balls og slot. Ana.